Dia telur tidak. Telolet. Ah, telolet. Bukan mulu ih. Situ telolet. Trek. Salah jawab kata itu guys. Apakah dia telolet atau tidak? Telolet Tom. Telolet Tom. Oke, matikan mama. Oke, ada apa? Telolet. Telolet mama. Ya, oke mama. Apakah dia telolet? Telolet. Apakah dia ada klakson? Telolet. Telolet Tom. Telolet. Dan dia ada satu. Tom. Telolet. Telolet Tom. Oke. Mama. Ambil kanyanya dia. Pasti dulu matikan Mi.